Nah, dia Tripura ekor illegal immigrants ko 20 ni sini. Dia Tripura dan human sekirtangit kok borok. Jotto bahasa, Assamese bahasa, Bihari bahasa, Hindi, Bengali, Bangla khaya. Tangit kok borok khaya. Tangit human sekir Tripura government allowed khaya. NRC tangit lagu khaya. Assam available. Ini doktor Hemanta Biswa Sharma. Tabu pana borok ni kaisa Bollywood singer Zubin Garg. Borok by Protibat khlai tong pura world record. Zubin Garg kaisa mana Singapore North East borok kaisa festival. Ini jodi Assam state ke Protibat khlai to Tripura ke tamo hobo Indian bising na le. Only for country Bangladesh country. Elvan thungai ba singer ba je kono thine gara jung mungsak thimiya asam monai ji o kaisi thimani jogi taman thangai asam jo jinti ko taman je popular sam thangai popular ke ase su support thimiya omono unity no je kono jeka kaisa state or development language khaina jodi Assam state ro koita language to boro ni missing tama Assamese ba jotta broni roman script number 1 Assamese তারপরে নিয়ে আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ খাই না अब न रोमांस के दिस तब कर्नाटक ए कनाडा बार रे दिस इज स्टेट दिस इज माय लैंग्वेज ओके दिस आउट मेंबर दिस इज लैंग्वेज नॉट अलाउड दिस इज माय लैंग्वेज तांगे हिंजा अब निनी कोक मा सानाय अब न यूनिटी राजतंत्र याब यूनिटी थामचा जिनको बरोबर थामचा इंग्लिश बाय यूनिटी बांग्ला बाय समाजतंत्र अब कोनो पॉलिटिकल बाय नो लिंक पॉलिटिकल बाय इशू याब जा सामनी पूर्ण स्टेट न रखने कना इंडिया न बांग्लादेश अवेलेबल हुई तो न बजा कना ओनली त्रिपुरा मानिक साहब बांग्लादेशी डॉक्टर मानिक साहब बांग्लादेशी विप्लव देव बांग्लादेशी যত বাংলাদেশি কেবল যদি বাংলাদেশ সাপোর্ট দঙ্কা আনি কোনো ফাওয়ার খাইতে ত্রিপুরা अब কোনো ত্রিপুরা সাইয়া তিনি যে থুমচা কে যে বেঙ্গলোর বইনি বড় বাংলাদেশ বাঙালি রং বেঙ্গলোর ফাইট থামতাকে নিতে নুগিয়া হেলো উনকা পরানো ফাইট কিনে ফাইট বন্ডা সরাও ইলেকশনে আগিও ফাইট হলো বাংলা 10 নি বাংলা